42,000 retailers have registered اور ان پہ ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ فرام جولائی. نان فائلر کی اختراع مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. ہاؤ کین اٹ بی کہ ابھی جو آپ بات کریں گے کہ جن پہ ٹیکس آلریڈی لگا وہ دیتے جائیں اور باقی لوگوں پہ ہم نے 2-3% کا ڈفرینشیل رکھا ہوا تھا تاکہ ہمارے پاس ریونیو آ جائے, لیکن آپ اسکیم سے باہر رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان دس پرٹیکولر بجٹ وی ہیو ٹیکن اٹ ٹو دا پیونیٹیو لیول. اگر میں نان فائلر ہوں مجھے 3-4-5 دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنا ٹیکس فائل کرنا ہے یا نہیں کرنا. سونر دین لیٹر ہم یہ اختراع اس ملک سے باہر نکالیں گے. ریٹیلرز پر ٹیکس 1 جولائی سے لگ جائے گا. شعبہ تعمیرات کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے. جلد اپنے اقدامات سے نان فائلرز کی اصطلاح ختم کر دیں گے. بجٹ میں نان فائلرز کو سزا دینے تک جا رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی اور یقین ہے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا. ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے. مہنگائی 38 سے کم ہو کر 12% پر آئی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر $9 ارب ہیں. ورلڈ بینک کی جانب سے داسو کے لیے $1 ارب منظور ہو چکے. پیٹرولیم پر لیوی $70 پر ابھی نہیں لے کر جا رہے. نئی پینشن سکیم کا کل سے اطلاق ہو جائے گا. میکرو سٹیبلٹی اس وقت بڑا چیلنج ہے. مئی کے آخر تک سارا بیک لاگ ختم کیا جا چکا ہے. FBR میں کرپشن کم کرنے کے لیے صدر مملکت نے فائنانس ترمیمی بل 2024 کی توثیق کر دی. صدر کے دستخط کے ساتھ ہی بل قانون بن گیا. فائنانس بل کی دستخط شدہ کاپی پارلیمان کو ارسال. نیا وفاقی بجٹ کل سے نافذ العمل ہوگا. وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18,000 ارب روپے سے زائد. مختلف ٹیکس و ڈیوٹیز میں رد و بدل کیا گیا. فائنانس بل سے 200 ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز لاگو ہوں گے. بعض ٹیکس اقدامات 16 جون سے لاگو ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کا ماڑی پور ٹریفک حادثے کا نوٹس IG سے رپورٹ طلب. زخمیوں کا بہترین علاج کرانے کی ہدایت. مراد علی شاہ نے کہا انسانی جانوں کے نقصان پر انتہائی دکھ ہے. ٹریفک پولیس حادثات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرے. ایسے ڈرائیورز کا لائسنس منسوخ کیا جائے جو مصروف شاہراہوں پر بھی تیز رفتاری کرتے ہیں. اس تیز رفتاری نے آج معصوم بچوں کے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے. گورنر سندھ کامران کسوری کا نوٹس. کمشنر کراچی اور ایڈیشنل IG کراچی سے بس حادثے پر رپورٹ طلب. زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت. ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ. کراچی میں بجلی اور پانی کی بندش کے خلاف مختلف علاقوں میں احتجاج. لیاری، ماڑی پور، اورنگی ٹاؤن اور لیاقت آباد میں مظاہرے. کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ 70% علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی. لاہور میں بھی 5 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. پشاور کے دیہی علاقوں میں 17 گھنٹے بجلی بند. کوئٹہ میں بھی بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری. نوشہرہ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ کیا گیا. عوام نے حکومت سے بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کر دیا. گندم کا ایک اور سکینڈل سر اٹھانے کو تیار. سندھ میں گندم کے گوداموں سے بوریاں غائب. محکمہ خوراک سندھ نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. ڈپٹی فوڈ کنٹرولر سکھر بشیر احمد کمیٹی کے سربراہ مقرر. جگدیش کمار اور نثار احمد اراکین ہوں گے. کمیٹی گوداموں کا جائزہ لے گی. گندم کی بوریاں کم کرنے کی تحقیقات کر کے 1 ہفتے میں رپورٹ ڈائریکٹر خوراک کو دے گی. 3 افسروں کو مقررہ حد سے زائد ادائیگیوں پر شو کاز. فوڈ انسپیکٹر نور محمد، فوڈ سپروائزر یاسین کھوسو اور عابد پنہور پر بے قاعدگیوں کے الزامات آئے. گراں فروشوں کو کوئی ڈھیل نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ خوراک متحرک 24 گھنٹے میں 500 سے زائد فلور ملز، آٹا ڈیلرز اور ریٹیل شاپ کی چیکنگ. گراں فروشی، نامکمل لیبلنگ اور ناقص انتظامات پر 7,20,000 کے جرمانے. متعدد کو وارننگ جاری. وزیر خوراک بلال یاسین کہتے ہیں کہ مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بے نقاب کیا جا رہا ہے. وافر سٹاک کے باوجود آٹا قیمتوں میں اضافے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے. ملوث عناصر کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نمبر پلیٹس کی نیلامی. 40 نمبر پلیٹوں کی نیلامی سے 67 کروڑ 54 لاکھ روپے جمع کیے. پریمیم نمبر 1 کروڑ 10 میں نیلام کیا گیا. 5 نمبر 5 کروڑ 30 لاکھ. 7 نمبر 4 کروڑ 60 لاکھ میں نیلام. 8 نمبر کی 4 کروڑ 10 لاکھ.
और 9 नंबर की 4 करोड़ रुपए में नीलामी हुई। शर्जील इनाम मेमन का कहना है नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब ज़दगान के लिए मकानात की तामीर के लिए वक्त की जाएगी। जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू होगा। आइंदा नीलामी से मजीद मदद के लिए इजाफी वसाइल पैदा होने की उम्मीद है। फिल्म में ईद के दिन लापता होने वाले 2 बच्चों के अगवा की तस्दीक। डाकुओं ने मगवी बच्चों के वर्षा से 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। फोन पर वर्षा को धमकियां, कहा एक बच्चा मर चुका है, दूसरा कैद में है। वर्षा ने हुकूमत से मदद की अपील की। नादिर अली बंगलानी और कदीर बंगलानी ईद के दिन लापता हो गए थे। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा से जाली लाइसेंस के इजरा का इंकशाफ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जाली लाइसेंस बनाकर दिए गए। हांगकांग के हुक्काम का पाकिस्तानी हुकूमत से राबिता। ऑस्ट्रेलियाई सफारतखाने से भी शिकायत मौसूल। वज़ीर खारजा ने केपी हुकूमत को मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। दोनों शिकायत मिलने के बाद मरासला इरसाल कर दिया। लिखा, खैबर पख्तूनख्वा से कम उम्र अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। ऐसे अफराद को भी लाइसेंस दिए गए जो कभी पाकिस्तान नहीं आए। मामले की छानबीन करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर खारजा की शिकायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। किसी मुल्क को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं। अमरीकी करारदाद अवामी मैंडेट की तौहीन है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई ने हमारी करारदाद की मुखालफत की। आपका नारा अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट है, तो फिर अमरीकी करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की? चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, फलस्तीन और कश्मीर के मसाइल पर करारदाद की तायद न करना अफसोसनाक है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। सब मकातबे फिक्र के लोग मिलकर बैठें ताकि मुल्क को पुरअमन बनाया जा सके। क़याम अमन के लिए दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त का खात्मा। अमरीका में करारदाद पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। अमरीकी करारदाद की मज़म्मत। ईरानी सफीर रज़ा अमीरी कहते हैं कि पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस की करारदाद काबिल मज़म्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद रुकन के इलेक्शन पर करारदाद मुल्की मामलात में मुदाखलत है। गजा में नस्ल कुशी की हिमायत की जाती है, वहाँ इंसानी हकूक नजर नहीं आते। जाहिलियत है कि कोई मुल्क जंग बंदी की करारदाद को वीटो करे। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक बार फिर एशिया लौट आई। 2014 के बाद पहली बार कोई एशियन टीम आलमी चैंपियन बनी। भारत की दूसरी बार टाइटल फतह करने के बाद एशिया चौथी बार आलमी चैंपियन बनकर सामने आया। 2007 में भारत ट्रॉफी उठाने वाली पहली एशियाई टीम बनी। 2009 में यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान चैंपियन बना और ट्रॉफी एशिया में ही रही। 2014 में श्रीलंका टाइटल ले उड़ा। 9 आलमी कप मुकाबलों में यूरोप से इंग्लैंड 2 मरतबा, एक बार ऑस्ट्रेलिया और शुमाली अमेरिका से वेस्ट इंडीज 2 बार ट्रॉफी जीती।